Batang berita Iban ngalih hari itu. Sektor bertanam bertupi meri hasil 14 bilion ringgit ngagai KDNK Sarawak. Dato' Seri Julahi ngetuai pejalai gawak ke Bern, Austria. Dato' Seri Julahi nemuai bahasa ngagai Duta Malaysia ke Austria. Raban kecerubah Nangga Aji Sarawak likun datai di Kuching. Hari Yoga Antarabangsa PBB ke-10 diatur 14 Julai itu. Selamat ngali hari serta beri tabi bahasa ngagai kita semua. Aku Debi dekat bulai ngau kita abak beli tinuka sebagai Iban. Ngepun ke isi berita ngau sektor bertanam bertupik memberi hasil sepenyampai 14 bilion ringgit ngagai hasil kasar dalam menua KDNK negeri itu. Premier Sarawak Dato' Perdana Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada, sektor bertanam bertupi antara sektor kembali hasil pemandu mayu ngagai KDNK Sarawak, pengudah servis, kilang serta luyang ngau kuari. Pada tahun 2022, sektor pertanian telah menyumbang 10.4% ataupun 14 bilion ringgit kepada KDNK Sarawak. Ini adalah sumbangan dari sektor ini kepada pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Ia nyebut perkaranya rambau pengawal jadi ke Sarawak Agrofest 2024 di Bintulu kena hari 5. Dato' Pedegi Abang Zohari Madah Baru, Sarawak ngata reformation bak pengawal ngemansang ke sektor pemakai berpelasar ke Asilia, pemansut, tanah ngau pengereja pengawal di komisi. Belak dia tu pengawal nyuak ke anugerah ngau ngenang jasa raban orang bumai, bertupi ngau orang berikan serta bersilih dokumen sepekat pengawal bergulai antara Perintah Sarawak ngau sekedar agensi nyengkam Youth Sign Infotech Sendirian Berhad USM, Unimas Holding Sendirian Berhad Unimas, Seri Serapi Trading Sendirian Berhad ngau peladang Agrotech Sendirian Berhad Bilustera. Berebak ngonya Dato' Petinggi Abang Zohari Megah bisi ngelimpang kawak diri ngabas deruai pemandang Sarawak Agrofest 2024 serta nyuak ke pemerik bak pengawak berjadi nyuak bantuk sum ngagai pekebun mit sawit ngau lada BBS KL 2024. Sama datai bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang, Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau Pemansang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, dua sapin Menteri Pemakai Komuniti ngau Pemansang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail ngau Dato' McLean Martin Ben, Sekretari Mendam Upis Menteri Pemakai Komuniti ngau Pemansang Wilayah Sarawak Sirai Daha, Residen bagi menua Bintulu, nyurak keti engkau bala temui di bahasa kebukai. Udahnya genam pengau Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak, Dato' Seri Julahi Narawi udah ngetuai keraban delegate upis Menteri Sidak bergulai ngau Sarawak Energy Berhad SEB ngatu berjalai gawak ngau 7 ngau bas operation meri bekal kuasa karan atau ke kuasa gadung besar di Eropah Bourbon Energy for Business GmbH kemaksud ke kuasa riloji jana kuasa di Sungai Nanubi, Australia empai lama. Berbangunnya Dato' Seri Julahi madah ke Bourbon bisi kapasiti sepenyampai 6,600 megawatt engau pukul rata maksud ke 24.8 kilowatt jam setahun. Di pelabak ke 90% dikuasa dipansut ke Bourbon datai kuasa hidro lalu 51% saham Bourbon dipenggi Perintah Australia. Baari kecerubah, raban delegate upis Menteri Teliti ngau Telekomunikasi Sarawak MUT bergulai ngau SEB diberi penerang khas dari Dr. Cloud ngau 3 bakiah kerja kemadah ke loji jana kuasa di Vienna kedilawat sida udah berengkah ditumbuh kenyari tahun 1947.
Kok ya, kelimpah ari di Vienna, Bourbon megak bisi maksud ke kuasa lalu benua numbuh ke loji kuasa simpan di PAM Kaprun di sebengkah menua berbukit sepenyawa 1.5 jam perjalai ari Salzburg, Austria. Hari kedua pejalai gawaknya, Raban MUT ngau SEB udah ngabas loji Kaprun di Salzburg ngau pejalai 3.5 jam ari Vienna. Di Kaprun, rabanya bisi limpang ngabas loji 3 ke disada maksud ke 480 megawatt kemudian digaga urung 75% tembuk lalu 450 meteri ke dalam tanah dengan lubang tanah khas penyawah 5.5 km pejalai. Raban sida udah diberi penerang khas ari pegawai teknikal kanan Fabian Kumar lalu sida udahnya ngabas loji kedua ke udah tembuk lalu beroperasi ke nyari 2011 serta maksud ke kuasa 480 megawatt. Udahnya sida dibaik ngabas tabak tekat air di ulu sungai Danube kenya di pemangsud air ungkup simpan PAM Kaprun ngaloji bukai di Vienna. Dulu arinya Dato' Sri Julahi udah ngatur pejalai nemuai ngagai Suruhanjaya Antarabangsa ungkup nyaga sungai Danube ICPDR. Ia ngoraban delegate MUT serta SEB Mega udah ngabas ngau mendiang ke penerang khas ari raban ICPDR ke ditumbuh ke nyari tahun 1998 ke ngatur ngau ngintu sungai Danube ke anyut di 19 negara. Udahnya ngenang pengau Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi ke ngatur penemui bahasa ngagai Duta Malaysia ke Austria Ikram Muhammad Ibrahim. Penemui bahasa Raban Upis Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak MUT ngau Sarawak Energy Berhad SEB udah diatur di rumah dutanya empai lama. Dato' Sri Julahi ngena peluangnya meri terima kasih ngagai Duta Malaysia ke udah nyukur ngau meri kerjasama sekumbang pejalai gawat sidak ke Vienna, Salzburg ngau Kaprun. Sama ngenemuai bahasa seharinya tuai pegawai eksekutif kumpulan SEB, Dato' Syarbini Suhaili. Berita bukai, Raban Kecerubah Nangga Aji Sarawak pulai ngolikun ke Kuching pengudah tembuk ngamat ke rukun Islam kelimanya. Bilun KT70Q ke di tepan 141 ikut rabannya likun sengkai di Padang Bilun Antarabangsa Kuching LTAK pukul 8.30 malam hari 5. Belak ngambat penatai raban ajinya sapit Menteri Utility ngau Telecommunication Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Koya bisi empada penerbai mai pulai raban aji pengudah penerbai kecerubahnya ianya tumu pagi 13 Julai, 14 Julai ngau 18 Julai. Pada tahun ini, alhamdulillah seramai seramai 972 orang jemaah haji yang dikelolakan oleh tabung haji daripada Sarawak menunaikan ibadah haji. Ini maklumkan bahawa ada 2 orang jemaah haji kita telah pun meninggal dunia di tanah suci dan baki yang kembali ke tanah air selepas 18 bulan dan 17 hari ramai 970 orang. Nya alai yang ngarap keraban aji ke baru oleh nampung pengawal Islamiah ngau merangsang komuniti Islam di Sarawak Nanggaji. Lalu isi berita kepenudi pasang intu hari yoga antarabangsa PBB ke-10 ke dia atau Yayasan Brahma Kumaris dekat dingin tu di Masjid Bandaraya Kuching Selatan kena 14 Julai itu. Datuk Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng Mada, pengawal ngintunya program Nintendo tahun pengudah gempuruk besar PBB netap ke 21 Jun nyadi hari yoga antarabangsa. So we, as MBKS, I think I have been present for the few of their event for the past how many years? Third time already, Mayor. Third time. Thank you for the support. Okay, third time. And we also welcome all the yoga practitioners to foster unity and harmony, transcend the borders and culture, and bring us closer to the world peace and well-being community as Sarawakian. Ia nyebut jakunya ba'aun pemberita yoga antarabangsa PBB ke-10 di Kuching kena hari 5. Rambau Jaku,
Yoga at Home, Yoga with the World. Dipilih tahun tu laban merek perhati ngagai pengerai global engau dikearap oleh mai komuniti ngeleda ke pengelebih fizikal engau spiritual yoga. Nakat tu dulu boleh tinu kasiban ngalih hari top gulai ngau aku Debbie. Sebelum ujung ke berita, haram kita sama like, share ngau follow semua platform media ukas yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube. Kepenemu berita baru di Sarawak. Ngujung ke Buletin Ukas ngau mendak pengericah pengawal berjadi ke Sarawak Agrofest 2024 di Bintulu kena hari 5. Ukas #saluran informasi rakyat.